Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Svete Teodore koja se nalazi u Solunu. Bila sam u Solunu upravo prošle godine sa svojim ocem i tu smo obilazili grad, a i okolne manastire. Pravo da vam kažem, kada sam se informisala vezano za Solun i šta se može obići, naravno da uvijek prvo vam izađe informacije vezano za crkvu Svetog Dimitrija, naravno Sveti Grigorije Palama i Sveti Pajsije. I kada gledaš programe nekih hodočasničkih grupa, vidiš tačno šta obilazi i nigdje nisam vidjela da neko dolazi u ovaj manastir. Što je za mene nešto čudno jer se taj manastir nalazi u samom gradu. Kada se spuštate od crkve Svetog Dimitrija prema samom centru, jednostavno spuštate se dolje, dolazite na taj plato gdje vidite more i postoji ta glavna ulica koja ide do crkve Svete Sofije. I u toj ulici se nalazi upravo ovaj manastir. Manastir je zaista mal, ali istovremeno i velik zato što se tu nalazi glavni centar duhovnosti, odnosno u Solunu, bogoslovska škola, čak mislim i teološki fakultet, ali tu sad nisam sigurna. I po mom mišljenju, kada se već vode grupe u Solun, treba se i obići i taj manastir, je veoma zanimljiv. Ne samo što se tiče arhitekture, možete vidjeti dosta interesantnih stvari, nego i sama ta činjenica da se u ovom manastiru nalaze mošti čak dva svetitelja. Jednom Svete Teodore i jednom Svetog Davida Solunskog, njihove cijele mošti. Kada uđete u crkvu, vidjet ćete prolaz koji vodi jednu s lijevu i desnu stranu, jednu prostoriju i naprijed kad uđete je već crkva, ikonostas, oltar. S jednu stranu su mošti Svete Teodore, a s drugu stranu su mošti Svetog Davida Solunskog. Tako da kada smo mi ušli tu unutra i vidjeli te mošti i u toj prostoriji gdje se oni nalaze su i oslikani njihova života, tako da čovjek jednostavno može da stane, da pogleda te freske, da se malo informiše, makar kroz te slike, kroz te freske, kakav je to bio njihov život i ima se zaista mjesta da se tu i pomoli i onda jednostavno se uđe u glavnu crkvu gdje onda možeš da malo sjedneš i da jednostavno zahvališ Gospodu da postoji svetitelji, zastupnici naši pred Gospodom, naši molitvenici. Zaista, po mom mišljenju, je to bio jedan od najljepših momenata u Solunu koje sam imala. Tu ima i mala manastirska prodavnica gdje možete da kupite zaista mnogo stvari i preko puta kada se popnete u stepenice također se vodi u neku prostoriju gdje nismo imali mogućnost da uđemo, ali sam taj plato, to mjesto gdje se tu sve nalazi, ti detalji na zidovima, po mom mišljenju, kada se nalazite u Solunu, šteta je ako ne odete na ovo mjesto i zaista apelujem bukvalno za sve organizatore pokloničkih putovanja koji idu za Solun da i uvedu i ovaj manastir jer se nalazi u samom centru, ne može da se ne pronađe, zaista prolazite pored njega faktički kada idete od Svetog Dimitrija prema crkvi Svete Sofije u Solunu. Tako da, to je ono što ja mogu da vam ispričam vezano za ovaj manastir i zaista savjetujem kada se nalazite tamo, a znam da mnogi naši idu u Solun, jer Solun je tu taj najveći grad za nas što se tiče sad kad neko dolazi iz Srbije, iz Makedonije, iz tog dijela Balkana, njemu je Solun najveći grčki grad što se tiče blizine, tako da mnogi Srbi idu u Solun i ako niste otišli, otiđite drugi puta kada budete u Solunu u ovaj manastir. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.